Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti. Saya dari kelas 2A dengan NIM P27838020020. Di sini saya akan menjelaskan tentang defibrilator Mindray Bernhardt D3. Dengan apapun yang itu saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua spesifikasi, yang ketiga bagian-bagian, dan yang keempat prinsip kerja, lalu yang terakhir terdapat cara pengoperasian defibrilator tersebut. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari defibrilator adalah alat medis yang berfungsi untuk menstimulasi detak jantung seseorang yang mengalami gangguan jantung mendadak seperti serangan jantung, kecelakaan, maupun shock berat. Alat ini akan yang memberikan sengatan listrik berenergi tinggi ke jantung seseorang. Yang kedua yaitu spesifikasi dari defibrilator. Yang pertama terdapat dimensi, main unit, battery package, external pedal set, lalu water resistant, salt resistant, temperatur, humidity, attitude, shock and vibration, bump, free fall, EMC, and safety. Lalu, pada display terdapat tipe, dimensi, resolusi, display waveforms, wave viewing time, lalu AC power terdapat line voltage, current, frekuensi. Untuk DC power terdapat input voltage, power consumption. Pada baterai terdapat tipe, number, charge time, capacity indicator, capacity, new, full charge baterai. Untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian defibrilator, yaitu terdapat defibrilator engine, defibrilator pedal, kabel ECG, kabel SP2, lalu unit defibrilator atau mesin defibrilator terdiri dari beberapa macam bagian seperti layar display, tombol shock, tombol on-off, pengatur mode operasi, tombol seleksi energi, printer, lalu yang terakhir terdapat baterai dan juga speaker untuk mengeluarkan suara petunjuk penggunaan pada AED. Lalu yang keempat terdapat prinsip kerja dari defibrilator. Ketika serangan jantung terjadi atau kondisi yang menyebabkan serangan jantung, detak jantung acak atau bergetar dengan tidak teratur dan tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memompa darah. Kondisi ini akan berakibat kurangnya oksigen di otak. Apabila dibiarkan, dapat mengakibatkan kematian dalam waktu cepat. Oleh sebab itu, tindakan pertama sembari mempersiapkan alat adalah berupa CPR dan juga terapi oksigen dengan ambubak atau resuscitator. Jika alat yang digunakan berupa defibrilator, otomatis maka pertama pemasangan pada AED di dada pasien. Kemudian mesin defibrilator dihidupkan, perangkat AED dapat menganalisa aritma jantung secara otomatis. Sehingga berapa energi yang harus diberikan sudah terformat secara otomatis. Berbeda dengan defibrilator manual. Mulai dari pemasangan pad AED, terdapat instruksi suara yang bisa diikuti oleh penggunanya. Hingga pada saat telah siap untuk menekan tombol shock, yang berarti mengalirkan sejumlah energi listrik melalui pad untuk mengejutkan jantung. Kondisi jantung dengan getaran yang acak dan tidak normal akan terganggu oleh aliran listrik tersebut dan shock. Dari hal itu, diharapkan jantung akan memulai detaknya dengan teratur dan kembali dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu cara pengoperasian pada alat defibrilator. Your patient has no response, no pulse, no breathing. You activate the code, you start compression. Pada prinsipnya, prosedur pengoperasian defibrilator dibagi dalam This is great. tahap. Most of the time, especially for the adult, patient died because of the ventricular fibrillation and ventricular tachycardia without pulse. It is good to start the compression, but really they need to be shocked by electricity.
The key successful for the defibrillation is the early defibrillation. So time will make the difference here. For ventricular fibrillation or ventricular tachycardia without pulse, the heart is not pumping. The earlier defibrillation occurs, the more likely is that the patient will survive. So once the defibrillator arrived, you need to give the shock. Various types of like monophasic and biphasic are available. I believe nowadays most of the machines are biphasic. Now what is the difference between monophasic and biphasic? Biphasic defibrillator deliver energy in two directions. The energy travels through the heart in a positive direction and then it reverses itself and flows back through the heart in the negative direction. You need less joule if you are using the biphasic comparing with the monophasic. AHA recommend 360 joule if you are using the monophasic and 200 joule if you are using the biphasic. Self-adhesive defibrillation pads are more effective than paddle because they decrease transthoracic resistance, which enhances the effectiveness of the shock. The pads, you will make it like anterior lateral or anterior and posterior, as actually it's shown in the picture which is in the pads. If you are using the paddle, use the gel. Do not stop the compression unless the machine charged. Let's see how to give external defibrillation successfully. Initially, I have to select the proper joule. Then I will charge the defibrillator. I will make sure the oxygen is disconnected. If using paddle, apply firm pressure to decrease the transthoracic resistance. Here is the important point. If I'm going to give the shock, I really need to make sure that no one is touching the patient. No one trying to insert cannula for the patient. No one is using the ambu bag for the patient. So I need really to make sure by visual, I will visualize there is no one is touching the patient. Beside of that one, I will say clear. Or you can like, I'm gonna shock now. And a statement that it's make like everyone aware that there is a shock will be delivered now for the patient. I'm clear. Simultaneously, press and hold until the shock delivered for the patient. The machine now will tell me the shock delivered, and also I can observe the patient like he moved or she moved when I give the shock. What I need after that, I will not look at the rhythm, I will not check the pulse. I will resume CPR immediately. Shock delivered, resume CPR. I hope you find this video useful, and I hope you will share it with your colleagues. Baik, berikut merupakan salah satu cuplikan video dari cara pengoperasian alat defibrillator. Your patient has no... Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.